Hola amigos de YouTube, aquí Leandrolio, aquí Lautariño 11 y voy con Genshin Impact con un buen cambio. Bueno, resulta que ya este mes de marzo o creo que era abril, ya Genshin Impact no estará en la plataforma de PlayStation 4 y como yo lo tengo, pues se irá. Así que me lo descargué en mi PC y bueno, ahora sí es un buen cambio. Mira cómo anda en 4K. Y bueno, ahora que sí va muy bien, ya no da ese ruido de fondo muy molesto. Vamos a hacer esta misión. Hola, caballeronario. Jim nos invita. Lo dejo para que ustedes lo lean y yo también fuera de cámara, así que lo acepto. Y bueno, estuve jugando para conseguir constelaciones y esas cosas. Todavía no me acostumbro a esto de la PC y más con el mouse. Por lo menos de lo que a esta ¿a quién lo que? No, este no. A ella, Nefer. Espera, ¿aún puedo tener otro? Este nuevo personaje. Oh, también tengo a este. La lápida del lobo yo quiero tenerla para Noel. Me tocó una constelación de Amber. Bueno, eso ya es algo. Nah, ahorrando para tener todo eso, pero no. No. Todavía no sé cómo cuento mi Jotin a la PC. Lo intento de otra forma y no me sale. Si alguno lo sabe, déjenmelo en los comentarios, por favor. No. ¡Noel! Haz esto, espera. Si me toca la misma constelación, puedo ascender, ¿no? Límite de... ¿Qué se? Pareció solamente para el límite... En Gachapon, de millones a un viaje Lecan. Pero si me tocó Noel, debía darme uno igual. Bueno, no entiendo. Ah, cierto, a Amber sí la quiero ascender. Su primera constelación, mira. Ok. Ah. Ay, cómo te quiero, Amber. Por cierto, que estoy trabajando, chicos, en el fanfic de Yo reencarnando en Genshin Impact. Todavía estoy trabajando, incluso estoy usando la IA para hacer las imágenes de mi... O sea, que los personajes de Genshin Impact interactúen con mi personaje. Igual que los modelos 3D. Va a demorar tanto, incluso creo que el video va a durar como casi una hora. Ah, es cierto que había otra... Espera. No. No, este es de Gachapon. No. Había una opción que yo me fijé mucho en YouTube. Ah, era esto. Era en aviso de inicio. またあなたに少し近づけた気がします。 Octavia. Esto es nuevo. Bueno, esto solo era para la PC. 想像してみて。この宇宙のどこかに本当にこんな世界があるかもしれないって。そこの人々は明晰夢の中でこの上ない幸せを味わう。そして真実は曖昧に、いや真実が作られていくんだ。ただその外の現実世界では相変わらず雑事があるけれど、現実から逃れるために作られた真実でさえ残酷かつ現実的な結末を迎えてしまった。同じく破滅に追われる彼女はこの世界にまだいくらかのものが残っていることに気づいた。この2つの端末は
夢の中から現実を守るもの。今は魔女の宝になっている。冷静な観察者である魔女はその多彩な断片を一つの世界にまとめ上げようと思案に暮れた。各地を渡り歩く魔女は運命に追いつかれる前に博識な友人たちを訪ねた。その中で魔女は多くを得た。答えは見つからないが、孤独は日ごとに減っていく。魔女は友人たちとその不思議な世界を作り上げるうちに理解した。理想の世界を作るには情熱にあふれた主人公が必要であると。光放つ旅人と無垢な白い仲間はまさに最適な候補。魔女は期待に胸を膨らませた。朽ちた文明の明晰夢は再構築され、魔女の宝を収める新世界となった。長く足を止めていた魔女は破滅に追いつかれる前に離れなければならない。でも大丈夫。新たな物語はもう始まっているから。Oh. Ok, esto se pone interesante. Ah, nuevo personaje para mí. Elige uno de los dos maniquíes. Yo elijo este. Confirmar. Ok. Puedo cambiar su estilo. Me quedo con este. A ver. Así se ve mi personaje. Los ojos. Así. Ah, no se puede elegir el color. Así son los ojos de mi personaje, las cejas. Bueno, negro. Peinado. No. Bueno, más o menos así. Oye, ese peinado sería mejor para mi personaje. Así que me cambie de pelo. Vestuario. Pues... Este está bien, pero se le ve el ombligo. Me quedo con este. Y el pantalón... El pantalón me gusta... Este pantalón jean. Pero no me gusta eso. Esto está bien. Los zapatos... Ah, si lo cambiara estaría... Los colores estaría feliz. こんにちは旅人パイモン。こんにちは旅人。こんにちは旅人パ Hoy, イモン。 muy serio. こんにちは旅人パイモン。Ese sí está bien. Pero no me gusta que los colores, me gustaría cambiarlo, pero bueno. Reglas y declaración de la modificación de nombres. Ajá. Bueno. Nombre del maniquí. Te voy en Nexo como mi nombre. De fanfic. Bien. Bueno, quería hacer el evento, pero esto es nuevo para mí.
creo que el motivo que no lo pusieron en la Play 4 será porque pesa mucho este modo. Bueno, no sé, pero voy a ver. FC para abrir la interfaz. Hay otro. Esto es un modo multijugador. Esto me recuerda lo de Dragon Ball Xenoverse. Y también de Plants vs Zombies. A ver, F6. Live on the... Oye, en serio te comenté hicieron muchos... Oye. Misiones secundarias. O principales. Caja electrónica élite. Ciudadela de las nubes. Uh, no sé qué es esto. Esto como un base. Ropa. Escoger recompensa. Está bien. Y tengo que hacer algunas misiones, al parecer. Oye, esto es nuevo. Esto es como el gacha... ¡Uy! Esto es como el gachapón, pero diferentes tipos de ropa. Hola. Esto sí que es nuevo. Esto es otro nivel. C para abrir interfaz. El aspecto. A ver, ¿qué es esto? Ah, con la C puedo cambiar la vestimenta. El tamaño de la posición de los componentes. Ajá. Este es un tiempo. Bueno, tengo esta ropa. No la puedo cambiar de color. En capa puedo. Este es igual que Koikatsu, editando tu modelo. También su tamaño. Ese de los ojos. Lo dejo así. Ok, ¿qué es esto? Poses y monigotes. Esta sí me la quedo. Y la pose, ¿cómo es? Bueno, este sí me lo quedo. Ok, guardamos. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, hola. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es este mapa? Puntos de transporte. Varios mundos. Aunque tengo la regla catetera. Que sería mi casa. Sala principal actual. Escenarios. ¿Y cómo creo una casa? Ok, tal vez esto lo haré en otro video. Porque... En serio, esto es nuevo para mí. Todo esto. Ya entiendo el nivel. Carrera pulsante. Esto de parkour. Recolección. Supervivencia individual. Vaya. ¿Y cómo salgo de acá? ¿Qué? ¿Paimon? Ah, salís del juego. No, esto no. Ay, se bugueó. Ay, no puede ser. Se bugueó. Ay, menos mal.
¿Y cómo salgo de aquí? A ver, F11. ¿Y cómo salgo acá? No. No sé qué es esto. Ah, archivos. No. Ah, ahí lo decía. Regresar a Daivat. Listo. Ahora ya sé cómo salir y entrar. Oye, en serio, vaya. Para llamar a Pain, ver la función de Eden. Ah. Ay, quiero ver si sigue. Ah, sigue grabando, sí. Ah, bueno, ahora ya sé. Bueno, vamos directo a la misión. Con el... No. ¿Dónde está el... ST? Bueno, la verdad es que esto es todo nuevo para mí. Esa nueva función. Y bueno, que Genshin Impact está mejorando poco a poco. Y tal vez descargue el juego ZZZ. Voy a ver si es que mi PC aguante el tamaño del juego. No sé cuántas gigas pesará. Ah, oye, esto es el principio de la historia. ¡Ay! No puede ser, se murió. Se murió. Se murió Ayaka. おー、変だな。ジン団長の手紙にはここでイベントをやるって書いてあったのに、なんで何もやってないんだ？ Ha pasado mucho tiempo, ¿no? そういえばそうだな。ここがオイラたちの旅の始まりだったぜ。 Así es. ちょっと思い返しただけでも思い出がどんどん溢れてくるぞ。ひひ。 Sí, y también el principio de mis videos. これだけ時間が経ったのに、ここはあの時と全然変わ Y ら también ないな。急にロ preciados. マンチックなこと言っちゃって、お前も感じるものがあるんだな。さてと、ジン団長たちの姿も見えないし、散歩がてら探してみようぜ。 Claro. あの時みたいにな。 Bueno. El forastero que atrapó el viento. あの時はここに水スライムが隠れてたんだよな。今はもういなくなって。 Sí. Oye, ¿qué tengo acá? Ah, cierto que fui a la región del fuego, no me cambié de... キノコ？元にもなんかキノコがいたのか？ Oye, で este も nivel 今のお 3. 前ならもう楽勝だよな。 ¿Tú crees, Paimon? Este nivel 103, yo soy nivel... ¡Uy! Nivel 90. 燃やし尽くせ。はっ、やってや。じゃあ。 Uy. Ese hongo debe estar en somero. Te sigo, Paimon, como en los viejos tiempos. ¿Eh? 今度はビシャック岩を捕まえてこようかしら。そんなところで張り合わないで。パイモン、今何か聞こえなかった？お、何も聞いてないぞ。気のせいだったかな。 No, yo también lo escuché. ¿Quién será? Por la voz me parece un poco a Jin, pero no. ¿Y eso? ¿Klee? No me digas que tú lo hiciste. え、 La bombita de なん Klee. でこの木、ボンボン爆弾から出てくるあのブービートラップがいっぱいついてるんだ。そんなわけないだろう。見た目も似てないし、食べ物ですらないぞ。
おい、もしかしてイベントの飾り付けなのか？でも人通りの少ないところとはいえ爆弾だし、もし誰かが怪我したらまたクレイが反省室送りにされちゃうぞ。Estoy de acuerdo. そうだな。あ、そうだ、片付ける前に念のため写真撮っとこうぜ。さっき急に出てきたキノコもそうだけど、なんかおかしい気がするんだ。もしこれがイベントの飾り付けじゃないんなら証拠になるかもだろ。 Bueno, te daré el cumplido. なんだよその謎の評価は。ふん、まあ非常食よりマシだな。褒め言葉として受け取っておくぞ。 Bueno, オイラたちはいろんな企みを見破ってきたけど、ひどい目にも遭ってきたし、慎重になるに越したことはないぜ。前向きだな。オイラはそういう考え方も好きだぞ。よし、それじゃあ写真を撮って爆弾を片付けよう。 ok. Ok, usamos una cámara especial. Uy, 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 vaya. Vaya, va muy rápido. Bueno. Okay. Oh, ただのクラッカーだったのか。もしかして本当にただの歓迎の道具だったのか？ debe ser. よし、これで大丈夫そうだな。おいらあの時なんて言ったっけな。あ、思い出した。 Bueno. Ay, qué buenos recuerdos. あれが七天神像だぞ。おう、七柱の元素の神のうち、これは風を司るものだな。ひひ、でも心臓の姿、 Oye, なん ¿sí? か変わってないか？ No está Venti. Incluso la torta está muy pequeña. そうだな、もっと近くで見てみようぜ。 Ok, esto es muy raro. La Tato los 7 cambió. おいら、あの後なんて言ったっけ？ En ese momento tú eres mi guía. 言葉は歌となり風とともに流れるだな。 ¿Qué es eso? ほら見ろ、この七天神像やっぱりおかしいぞ。 ¿Cli? ¿Cli eres tú? ¿Sí, el Cli? ¿Qué? ¿Cómo hicieron para mover la estatua? おいら、もう 100% 確信したぞ。これはイベントの準備なんかじゃない。あんな大きな七天神像を勝手に入れ替えられるわけないだろ。しかもクレイの心臓になってるんだぞ。 Sí, pero bueno, es adorable. おう、 No me esperaba そう eso. だな。なかなかよくできてるぞ。お前、なんか余裕だな。おいらはちょっと変な感じがするんだけど。あ、わかったぞ。アリスだな。確かにアリスならモンドにこんな心臓が100個増えても全然不思議じゃないぜ。 Ay, es que hace mucho que no juego Monster. Genshin Impact solo recolecto materiales para mejorar mis personajes. Creo que era la mamá de Klee. Ya me fijaré después. ってことはここまでにあった変なものも全部あいつが用意したのか？
ジン団長に手 Ah, 紙 no, を書かせた a ver. のはオイラたちを警戒させないためってことか？ Debe ser. いや、もしかしたらあの招待状自体アリスが作った偽物だったのかも。さすがアリスだな。 Bueno, sí. 騙されたけど Ah, sí, 怒っては Alice es la ないぜ。 madre de Klee. Cierto que ella hizo todos los eventos con su hija. Ya me acordé, el evento de Fischl, Kazuha y otro más. Incluso el cumple la de Klee. Yo me fijé en mi celular recientemente ここ para まで acordarme の quién 仕 era. 掛けは Es que 楽しか nunca ったし、 presentaron a la mamá こ de の心 Klee. 臓もすごくよくできてる。それに旅の始まりも思い Es 出せ lindo たしな。 que Alice haya hecho por su な hija. んだか心がポカポカしてるぞ。 Es una gran madre. それでこれからどうすればいいんだ？この辺は誰もいないみたいだけど。 Ay, si nos もし encontramos こ con れがド Amber, ッキリな como ら antes. 仕掛け人がドッキリ大成功って飛び出してくるまではイベントは続いてるはずだよな。どういう意味だ？そうだな。もしこの先もこういうサプライズが用意されてるとしたら、次は簡単だな。クレイの心臓を触ってみようぜ。 Bueno, ひょっとしたら今度は炎元素力をもらえるかもしれないぞ。 ya lo tengo, pero estaría interesante. Interesante estaría. そなたが崇高を失わない限り、世界はそなたのために開かれる。 Bueno, y ya está. Toma una imagen. Ah, cierto. Bueno, tomamos esta imagen con la Z. Ay, en serio, muy rápido, en serio esto. Ahí está. ドッカン花火。 Oh, お前の予想当たってたぞ。これがアリスの狙いだったんだな。 sí. なかなか勘がいいじゃないか。もっと他に何があるか見てみようぜ。 Sí, claro. Te sigo, Paimon. Bueno, por lo menos en Motan aún sigue la estatua de Venti. Esa voz 遅れちゃう。 de Bali. うわ、トワリだ。 De Bali. やつが空を飛んでる。あの時のオイラの真似するなよな。トワリンだってもう言ったじゃないか。トワリンが来たってことは森の中にはもう一人懐かしい仲間がいるはずだぞ。 Sí, Venti. Están recreando todo el prólogo de Genshin. Ok, es muy interesante esto. Está muy interesante, en serio, este evento. あ、やっぱりいたぞ。そういえばあの時ってアビスに汚染されてたトワリンを銀融野郎が治療しようとしてたんだよな。 Sí. でもお前の風元素力がまだ安定してなかったからバレて、あいつら警戒して離れちゃったんだ。今やお前は達人級だし、そんなミスはもうないだろうけどな。 Bueno, le vamos a saludar porque ya nos conocen. そこまで再現する必要もないよな。行こうぜ。我らの古き友人が来たようだ。ここで2人を迎えられるなんて感慨深いものがあるね。 Me trae recuerdo, Venti. 2人とも旅のスタート地点モンドにお帰り。 Acá me gustaría tener una captura.
qué esta parte es una burbuja? Creo que por el evento o no sé. Ah, recurrimos a todo. Ya no es necesario que vaya. うわー、本がいっぱいだ。 Yo lo veo igual. 図書館で本を整理するだけなのに特急の依頼だって言われたから、おいらも覚悟はしてたけど、それにしたってこれはすごすぎるぞ。あら、可愛い子ちゃん。 Lisa. それにパイモンちゃんもモンドに戻ってくる時間ができたの？もしかしてお姉さんのことが恋しくなっちゃってわざわざ会いに来てくれたのかしら？ Oh, me ha descubierto, Lisa. Eres tan lista. しばらく見ないうちにずいぶん口が達者になったわね。Muchas gracias. やっと見つけたぞリサさん。てっきり今日はいないのかと思ってたぜ。今日はもともと働くつもりはなかったのよ。でもキャサリンからようやく誰かが図書館の重要な依頼を受けてくれたって聞いたものだからちょっと様子を見に来たの。もしかして依頼を受けてくれたのはあなたたち？ Hay mucho ruido. A ver, それなら本当に助かるわ。見ての通り最近とある匿名希望の支援者さんが図書館に大量の本を寄贈してくれたの。fue Alice. 目録をざっと確認したけどどれも図書館にはなかった新しい本ばかり。それにジャンルも様々でかなり厄介な禁書も何冊か混じっていたわ。こうなってくると適当に誰かを呼んで雑用を頼むわけにもいかないでしょ。それで本当に困っていたの。本の分類と整理を全てお姉さん一人でしていたらどれだけ時間がかかるかわからないもの。でもあなたたちが来てくれたなら安心だわ。アフタヌーンティーをご馳走したいところだけどこの状況だとそれも難しそうね。¿Te podría ayudar, Lisa? 大丈夫だぞ。リサさんの依頼ならオイラたちに任せてくれ。パイモンちゃんは優しいわね。それじゃあここはあなたたちにお願いするわ。邪魔にならないよう私はここで失礼するわね。 Bien, muchas gracias, Lisa. ¿Así? ¿En serio? Bueno, por lo menos le ayudamos. やっと最後の一山だぞ。 Esto le podría gustar a Fisher. 一体どんな本なんだ？ヒルチャールのサバイバル術？ヒルチャールって本は読まないだろ。それにトリックフラワー栽培ガイドって誰がそんなもの育てたいと思うんだよ。これは小さな魔女 Ah, の un 辞 libro 典。 especial. 名前からして怪しいぞ。それにこっちはもう整理したはずだよな。このOjo, se puso gris. 私を探してるの？ Alice. アリス？どこから現れたんだ？パイモンは気づいてないかもしれないけど私が急に現れたわけじゃない。あの辞典を開いた瞬間からあなたたちは魔女の領域に入ってるの。 Tu sombrero se parece un poco a la de Megumin. あの本なんか変だと思ったんだ。小さな魔女と消えない炎っていう物語を読んだことはある？読んだことがなくても大丈夫。その物語のために作られた辞典ってことになってはいるけど内容は全く関係ないと言っていいくらいだから。そんな風に説明されたら余計にわからなくなったぞ。
どこから話せばいいかしら。魔女界が三種階段でファルカに約束をしたことは知ってるよね。モンドが最も助けを必要とするとき、魔女たちはこの地に戻り、モンドの力になると。でもおとなしく危機が訪れるのを待つなんて魔女界らしくない。物語の終盤になって突然英雄が現れるよりも、事前に伏線を張っておいた方が納得できるって M も言ってた。それに危機がいつ訪れるかなんて誰にもわからないもの。来世かもしれないし、明日かもしれない。だから魔女たちにこの辞典を書いてもらったんだ。もちろん例の物語本を口実にしてね。そうでもしないとみんな集まってくれないから。Hay todo muy ocupada la Alice. 簡単に言うと、この辞典にはバービーの水裏の番を見た魔女たちが作ったモンドの人々のための課題がたくさん載ってるの。共通の目標のために仲間たちと一緒に困難を乗り越えて成長する。それってなんかとんでもないことが起こるみたいに聞こえるぞ。そんなことは言ってないよ。ただ仲間といってもモンドのみんなにとって仲間と呼べる人物は一人しかいないかもしれないね。もしかして最初からこの話にオイラたちを巻き込もうとしてたのか？まさかこんなことになるなんて思ってもみなかった。ずるいぞアリス。でもこんな重要なものを軽々しくテイワットに持ち込むわけにはいかないでしょ。だから木を隠すなら森の中って言葉に習うことにしたの。これらの本は注目されないようにわざわざ私が図書館に寄贈したんだ。Ok. Aunque puedo... Ay, perdón. Aunque puedo hacer esto para hacer captura de pantalla, igual la IA me puede ayudar. 別に悪いことじゃないしね。あなたたちにとっても仲間に会える良い機会になるんだし、私を助けると思ってね。Bueno, gracias. お前にはかなわないな。でもモンドのみんなを助けられるならオイラたち協力するぞ。この辞典はオイラたちが預かっとくぜ。今度みんなに会うとき本の中の課題を届けてあげよう。本当にありがとう。それじゃあまり長いはしないでおくね。Muchas gracias, Alice. Oye, en serio, Alice es una bruja muy poderosa. Oh. Mejorar hasta nivel 70 o más de lo que es su misión. O sea que con esto puedo mejorar. Ah, y me lo regalaron. Abrir. A Mona la puedo. Hacer transmisión. Detalle de fortalecimiento. ¿Qué es esto? Ok, te voy a hacer para otro video. Y ahora tenemos que seguir con el evento. Habla con Venti y los miembros Aquelarre. Ah, ya lo sé. Toqué el que no debía. Pero es que, como le dije, apenas me estoy acostumbrando con el teclado y el mouse y toda esa cosa. Ojo, cambiaron. ¿Eh? また会えて光栄よ。どう？魔女からの斬新な歓迎の儀式、気に入ってくれたかしら？ Por fin nos volvemos, por fin te veo en persona, Alice. Aunque bueno, creo que como me salté muchos eventos, creo que vos te presentaste antes. Pero bueno, es la primera vez que yo te veo en persona, Alice. お前らしいぜ。セピロス騎士団もよくこんな突拍子もないことを許したな。
それで星落としの湖にあった七天神像はどこに移動させたんだ？あらあら、全部わかってるのかと思ってたけど、まだ半分くらいしか理解できてないみたいね。本当にそんなことをしたら、あの小部屋に閉じ込められちゃう。あんまり居心地のいい場所じゃないのよね。Ah, menos mal, porque me acuerdo que Bárbara se volvió loca cuando alguien robó una estatua de los 7. 何のことだ？いい質問ね、パイモン。その言葉を待ってたのよ。それについてはこっちを見てちょうだい。 Nicole, ¿quién es esta? La no que la mala, ¿qué es esto? Es un ángel. Vaya, es un... お前もいたのか。 Vaya, ¿cuántos eventos me he perdido en serio? ¿Cuántos? 魔女の2人が休暇でモンドに来てくれたんだ。先ほど体験してもらったイベントはこの2人がみんな担当したんだよ。君たちも知っていると思うけど、ニコは魔法や現象の背後にある原理を説明するのが得意なんだ。などくらいで経験済みだぜ。このシャボン玉はアリスと私が一緒に発明した新型の魔法で、誰かの記憶を借りて小さな世界を作り出すことができるの。 Ah, igual que el evento que tuve con Mona, Fisher, Kazuha, Klee y nosotros. あなたたちが招待状を受け取ってモンドに来た時、アリスはこっそり2人をシャボン玉の世界に迎え入れたのよ。Tú, güey. Mira cómo se posa. Es como... Sí, yo lo hice todo. By the face. 全然気づかなかったぞ。これくらいの腕前がないと大魔王なんて名乗れないでしょ。あなたたちが見た現実と異なるものは実際にモンドに存在したわけじゃなく、このシャボン玉の中にだけ存在していたというわけ。でもウェンティとトワリンは本物よ。私がウェンティを招待したら、ウェンティがトワリンを連れてきてくれたの。せっかくの機会だからね。旅立ちの時の心情っていうのは久しぶりに触れるシーカみたいに感慨深いものでしょ。 Pues sí, tienes razón, Venti. たとえ名前や旋律を忘れてしまうほど時が経っていても、流れてきたらすぐに口ずさめる。そう、君たちも旅の途中で似たような感覚を覚えなかった？結局ジン団長はこのことを知ってるのか？おいらてっきりお前が招待状を偽造したのかと。まさかそんなことするわけないでしょ。私がジンさんにお願いしたの。どんな事情があろうとジンさんの手紙を偽造する勇気なんてないって。お前にも怖いものがあるんだな。だって私の娘は彼女の手の中なのよ。はあ、まあ母親の身にならないとわからないかもね。Bueno, la verdad... bueno, la verdad que sí. 人質みたいな言い方だな。でも魔法のシャボン玉が生まれたのは確かにセピロス騎士団からの依頼がきっかけだったわ。ナドくらいの一件が片付いて、長期の遠征もいよいよ終わりを迎える。もうすぐ騎士たちは順次モンドへ帰還するでしょ。ファルカはジンに大規模な歓迎の式典は用意せず、騎士たちを早めに家族と再会させてやってくれって伝えたみたいだけど、ジンにはジンなりの考えがあるみたいだよ。詳しいことは後で彼女に聞いてみて。お祭りみたいな歓迎の式典はやらないけれど、彼らのためにいくつかのイベントを用意するというところに落ち着きそうよ。この魔法のシャボン玉もその一つなの。これなら
みんなが離れている間にモンドで起きた重要な事件を素早く伝えられるでしょ。簡単に言えばあなたたちの冒険を再現するってこと。そう。最終的な目的は誰もが参加できて没入感があって楽しくて、さらにはちょっとスリリングな要素もある、そんなデザインにすることよ。じゃあオイラたちが見た現実とちょっと違うところは何だったんだ？ああ、今はシャボン玉の中の世界がまだ記録と調整の段階にあるから。記憶という媒体は情報の抽出が簡単で情報の密度も悪くないのだけれど、安定性はあまり良くないの。だから記憶だけを頼りに世界を再現しようとしても細部まで正確に再現できる保証はないわ。今回元となった記憶、つまりウェンティの記憶はかなり信頼できるものだけれど、それでもズレが生じてしまうものなのよ。porque es un arconte. 記憶そのものには互換性がないから、この魔法には自己演算の能力を加えたのだけれど、それがさらに不安定さを増す要因となってしまったわ。なんとなくわかったような、わからないような。簡単に言うと、例えば私たちが記録してる時に向かいの図書館でリサが貸し出し期限切れのことで怒ってたとしたら、シャボン玉の中の世界では突然理由もなく激しい雷雨が発生してしまうかもしれないの。解決方法は簡単よ。誰かを中に入れて確認しておかしなところを手動で修正すればいいだけ。そう、記録さえ完了すれば魔法は自動的に繰り返し実行されるから、ズレの問題も起きないし、実際の人物による芝居も必要なくなる。もちろんウェンティの正体については暗号化したりしてしっかり隠す予定よ。ありがたいよ。エンジェルズシェアで酔っ払える機会を失いたくないからね。もともとお前にそんな機会ないけどな。だから懐かしいサプライズを用意してあげたお礼に、あなたたちもベータ版プレイヤーとしてズレを見つけ出してね。Bueno, nada más. Bueno, es verdad, nada es gratis en esta vida. Volvimos, chicos, perdón, me estaban llamando. Y bueno, tengo que terminar de grabar esto. No creo que se largue el video. そうだな。でもまあゲームで遊ぶだけなんだしいいんじゃないか。ちょうど微妙だったところ、七天神像の写真はもう撮ったしな。あ、七天神像はわざとよ。おい、なんだよそれ。制作者の特権。魔法のシャボン玉を作るのも簡単じゃないんだもの。報酬はちょっとした私物を入れさせてくれればそれで十分だから。Bueno, en parte sí, porque tú creaste ese mundo y puedes hacer lo que vos quieras. Es como yo que estoy creando mi fix y quiero cambiar la historia donde como yo quiera, porque es mi canal y en mi canal mi historia y todo, lo que se me dé la gana. 僕は全然気にしないよ。他の人たちも気にしないと思う。モンドってそういう場所だしね。金融野郎が言うと説得力があるな。はあ、しょうがないぜ。明日も引き続きよろしくね。まだ時間も早いし、他のところを見て回ったら。ジンさんもそっちにいるはずよ。そうだな。もともとあいつからの誘いなわけだし、挨拶しとかないとだよな。Muchas gracias, Alice, y espero que nos volvamos a ver. また明日、bueno, al día siguiente. 世界に平和が訪れた後の休暇を楽しんでね。
Ok. Bueno, chicos, acá dejo el video de hoy. Mencionan el... Ah, puedo emitir un personaje. Solo eso, 3. A ver, quiero ver a Fisher. Creo que a Fisher lo tengo bien. A ver. Veamos. A ver si lo tengo completo. A Fisher no. Bueno, entonces vamos a hacer con Fisher. Pero aquí tengo personajes. Solo eso 3. Ay, a Mono también, pero no está. Bueno, a Fisher. Bien. Y ya está. Uy, qué pena que no me tocó Mono. Bueno, lo vamos a ascender. Bien. Listo. Pues bueno, chicos, acá dejo el video de hoy. No se olviden dejar su like, suscríbanse. Y compartan con sus amigos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Ay, a ver cómo me... Ah, sí, ahí está. Oye, está un poco brilloso aquí. Ahora sí. Nos vemos, amigos. Adiós. It's just spinning. I spent the last 2 weeks just spinning.